Apo. Apo. Apay sino ajay? Rabrabi ilang arudong. May salang makisarabo aton. Ay manong, adda ka mo, rabrabiin. Ni. Deng, abda ka mat. Kamusta ti Canada? Di pa ila na minsan manong. Kastila tamot puro trabaho di jay. Iso ta nagawit ako sa Pilipinas, may samo di jay. Adamot ati kakabagya di jay ngumukwa, handa makawayas. Imbag ti Pilipinas, dadagi di kakasingsin ko, ipasya-pasyar ko mo. Ay apay gay marap ti kanong. Umay ko ipakita kini tatay mo aji silaw mi ding agkudre-kudre. Ay pay ni daddy anong, damdama pa'y sumangpet. Ni, api kaslamat badlaw ko ding ke pumimpintas ka pa. Napintas ka iding napimpintas ka man tatam. Ay ala, lahi di talaga gamitin na pipintas ka ano. Kung hindi ba gagamit ay lolo daddy idi nga. Adalahi nga Kastila. Daddy ka da lolo daddy mo tente awag na idi apong tatay kung kuna na lang. Si kay ngayon no, nga lahi yo. Amom no niya lahi mi deng. Lahi mi ti ulbod. Madideng, angaw ko lang nga dyan. Ang sigar ding, ibagam tulat ta kini tatay mo na ako ha. Apanan tulat ta kitain di silaw niya. Sigar ding. Uray ditam, nga matangan nga pay-pay-pay kadagit anak mo. Pagan anok nga ibagakin, daddy,